कमलाछरा विलेज कमेटी में पानी की टंकी के बनावट में खराबी पर किए गए आरोप को लेकर अम्बासा तिप्रा मोथा के धलाई जोनल चेयरमैन प्रेम molsom ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी हिंदी तैचीनी सीपीएम रक हिंदी तैदे बदल रक जे षड़यंत्र खाइदोंमानि आबोनि बिरुद्धे जों दाबो फिरक मारिनाय हायसि के कक हायसि थाने कयेकदिन धरे जे चिनी गरम गोनां प्रेम molsom चिनी दलाई जोनालनि चेयरमैननि बिरुद्धे जे कयेकटा मीडिया चैनल तै कयेकटा पेज चैनल रक बरं जे भाइरल खाइदोंमानि आमनो कक किफिलनाय कक हायसि चिनी आम्बासा दिब्लं बिसिङाव कायसा बिसि दङ कमलाछरा विलेज कमिटी ओ कमलाछरा विलेज कमिटी सेगुन पारा हनै कायसा पारा दङ ओ पाराव आरो एलाकानि बर' रं बागै दैनि टेंकी तांना सामना कक दंमानि आमो पंचायत एफएफसी फान्ड नि बिसिं दै हियाबा आरो जों खोनाखा जे आरो चिनी ब्रम गोनां जोनाल चेयरमैन तथा चिनी प्रेम molsom नसे बनो बय सामखायरु बय थकजाखा रजाखा नै हुगो फालजाखा नै जे कक्सिक सामो आबो सम्पूर्ण मिथ्या अभियोग अमो जों आमो निंदा खायो ताम हिनबा पंचायत ताबो चिनी आरपीएस रक जीआरएस रक बरक से ऑफिशियली ताबो रान खाय दङ पंचायत कोनो मेम्बर कुरुई चेयरमैन कुरुई त्याबन बगै जों साना नायो जों ब्लक कमिटी नि बिसिं जों सेलेङो जे आमहाय कक्सिल सामुंरंनो जों चिनी तीव्र भावे जों निंदा खायो एंगे विशेष के जों कायसा उगो जों आरो एक्शन नानाय चिनी चिनी कमलाछरानि आरपीएस किशोर अधिकारी बहाय के कक साखा ब प्रेम molsom सामुं दायित्व रिखानै ब एकजन आयो ब कमप्लीट नै तंतुतै कमप्लीट तंतुतै ब सालसाफोर थांनाया तारमाने ब बिनि डिउटी बखाया ब पंचायतआव थांया ब बाहाय नक तंतुतै ब बेतन चाय दंखा आमो जों उर्दुदन कर्तृपक्षनो जों कमप्लेन होनाय किशोर अधिकारिनि बिरुद्धे ब जे सामानि जे बिन स्टेटमेन्ट आमो रंग स्टेटमेन्ट आबन बगै जों तीव्र मोथा चिन ब्लक कमिटी रक जों तीव्र भावे निंदा खायो ताई आरो जे नुकजाखा इंटरव्यू नामानि आरो फरकसा राजेश देबरमा हनै बरक फरकसा नुकजाकमानि आबो चिनी तीव्र मोथानि न चिनी एक्स प्राइमारी कमिटी नि प्रेसिडेंट बिनि पंचायत बिनो सामुं खायथानि बनो जों कुइद खाय जों बनो दायित्व मानि ब सामुरनो ब 2 नम्बर भावे ब रां को खायमान बगै बिनि जे मिसयूज पावर नो मिसयूज खायमान बगै जों बनो अलरेडी सस्पेंड खायजा ताबो ओ सस्पेंड खायजा मनो बदल जागै आमो चिनी तीव्र मोथानि बिरुद्धे ब नाङै दंखा बीजेपी रक एक खालायै जारो बिन लगे दङ आरो जे कयजना दङ जे कमलाछरा विलेज कमिटीर अंतर्गत जे कয়েকদিন আগে যে বিজেপির কয়েকজন নেতা সিকি আদুলি নেতাগুলি যে অভিযোগ এনেছিল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটা ব্যক্তিহীন এবং ওইগুলি সব মিথ্যা কেননা আমি এটাই প্রমাণ দিতে চাই যে কাজ করা হয়েছিল যে ট্যাঙ্কি কনস্ট্রাকশনের জন্য যে করা হয়েছিল ওই কনস্ট্রাকশন হচ্ছে যে পিডি এফএফসি 15 ফাইন্যান্স কমিশনের ফান্ড থেকে কনস্ট্রাকশন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওই অভিযোগে বলা হয়েছে যে ওই বিগত যে পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান এখন তো উনি আর চেয়ারম্যান নেই প্রেমলাল বাবু এখন উনি হয়েছেন যে ধলাই জোনালের চেয়ারম্যান উনাকে অভিযুক্ত করে ওই কেডার ওই বিজেপির যে নেতাগুলি অভিযোগ করেছিল এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ ওই কনস্ট্রাকশন হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে ঠিকই কিন্তু উনি শুধু লেবার বা মিস্ত্রি ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যে পঞ্চায়েত ওখানে ওই কমলাছড়া ভিলেজ কমিটির যে ইনচার্জ উনাকে বলেছিল যে মিস্ত্রি জোগাড় করে দেওয়ার জন্য শুধু উনি
তার কথার মতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারির কথার মতে মিস্ত্রি জোগাড় করে দিয়েছিল, সেই জন্য ওনাকে অভিযুক্ত করে সোশ্যাল মিডিয়া বা পত্র পত্রিকায় ভাইরাল করে দিয়েছে। এটা সব সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাই এখনো এই বিজেপির যে কর্মীরা এখনো ভিলেজ কমিটি আমাদের আম্বাসা ব্লকের অন্তর্গত যে অনেকটা ভিলেজ কমিটিতে তারা এইসব উনারাই কাজ করেছে, যে ওই এফএফসি ফান্ডগুলির কাজগুলি সলিংকন আর অনেকটা বক্স কালভার্টকন অনেকটা প্রজেক্ট তারা বের করে এই পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে ঘুমে রেখে তারা বিজেপি কর্মীরা এইভাবে কনস্ট্রাকশন করে চালাচ্ছে এবং তারা কাজ করে যাচ্ছে। ওই সেসব কাজগুলি করেছিল সেগুলো অনেকটাই অনিয়ম। আপনারা যদি গিয়ে তদন্ত করেন, অনেক তদন্ত মাধ্যমে অনেক বেরিয়ে আসবে যে অনিয়মের অভিযুক্ত। তার জন্যই আমি বলতে চাই যে ওইসব অভিযোগগুলি করবেন না।